बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है लापता अफराद के हवाले से, और आज इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक हलफनामा, एक अंडरटेकिंग भी जमा की है। आज की अगर हम पूरी कार्रवाई का जायज़ा लें तो आज मोहसिन अख्तर की, यानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज है, आज उन्होंने इस केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग में कहा है कि हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और बताया है कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली है। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश करेंगे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक लापता अफराद से मुतालिक खुफिया दारों की डीजिस पर मुश्तमिल कमेटी पर DGIB ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। कमेटी में FIA और CTD को भी शामिल कर सकते हैं। ISI, MI, IB अपने सेकंड हाई लेवल ऑफिसर कमेटी का मेंबर बना सकते हैं, जबकि कमेटी FIA और CTD ऑफिशियल को भी शामिल कर सकती है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का केस सियासी हल का तकाजा करता है। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मजारी ने लापता 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर 3 लापता अफराद से मुतालिक आगाह करेंगे। हाई कोर्ट के हुक्मनामे में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि लापता अफराद का मसला दायमी हल करने के लिए हाई लेवल पर बात की है। नाज़रीन, आज ये कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद की केस की बाकायदा समाअत की। आज उन्होंने इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, और आज अपने हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल का वो अंडरटेकिंग, वो हलफ जो है वो भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि लापता अफराद में से हर एक फ़र्द जो है वो अपनी फैमिली के पास वापस ज़रूर जाएगा। अदालत ने यह तवक्को भी ज़ाहिर की है कि बेशक इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी खुफिया एजेंसीज़ है, चाहे वो IB है, ISI है, स्पेशल ब्रांच है, इसके अलावा FIA है या दीगर इदारे हैं, वो आपस में बैठ जाए, एक कमेटी बनाए और जितनी भी लापता अफराद है तो उन सब की बाजियाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करें। लेकिन नाज़रीन, अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल की बातों से आज ये साबित हो रहा था कि इस वक्त जितनी भी लापता अफराद है तो उसमें से बेशतर जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के पास मौजूद है, और उनकी रिहाई के लिए या उनकी बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है। यकीनन ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, उन माओ के लिए, उन वालिदैन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब बिलाखिर जो है अदालत के सामने एक अंडरटेकिंग जमा हुई है कि लापता अफराद जो है वो बहुत जल्द अपने लवाहिकीन के साथ मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा आज आपके साथ स्वात के इलाके ख्वाजा से एक ख़बर जो है वो शामिल करवाना चाहते हैं, और आज हुआ यूँ है कि ख्वाजा में एक मस्जिद के कारी ने, एक मस्जिद के उस्ताद ने अपने एक शागिर्द पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है, ख़ास तौर पर उनके जिस्म के नाजुक हिस्से पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि बच्चे को तकरीबन लहूलुहान कर दिया है। बच्चा जब उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, बच्चा जो है वो चीख पुकार करता रहा, तो फिर दीगर मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की और उस्ताद मोहतरम को ये कहा कि अगर आपने मज़ीद तशद्दुद किया तो खुदा न खास्ता इस बच्चे की जान भी जा सकती है। जिसके बाद बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया, और आखिर में जब उनके वालिद को पता चला तो वो मदरसे पहुँचा। उसके बाद उन्होंने करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। वालिद के मुताबिक उनका बच्चा जो है वो 24 घंटे इस मदरसे में पढ़ता है, और बकौल उनके मदरसे के उस्ताद ने उनके बच्चे पर इसलिए बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है कि उन पर इल्ज़ाम यह था कि आपने छुट्टियाँ ज़्यादा की है। जिसके बाद बच्चे पर प्लास्टिक के पाइप और दीगर डंडों के साथ इंतहाई सख्त जो है उनको तशद्दुद किया गया, उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को मारा गया, जिसके बाइस बच्चा जो है वो शदीद डरा हुआ था, वो रो रहा था। ताहम भला हो उनकी दीगर साथियों का कि जिन्होंने हिम्मत करके उस्ताद मोहतरम से बच्चे को छुड़वा दिया।
بعد میں بچے کے والد نے خواجہ خیرہ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR جو ہے اس کی رپورٹ درج کرا دی. پولیس کے پاس چلے گئے. پولیس نے اس استاد محترم کو گرفتار کر لیا, ان کو پابند سلاسل کر دیا اور ان کے خلاف جو ہے FIR کٹی اور مزید تفتیش و کارروائی کا جو ہے آغاز کر دیا ہے. ناظرین, اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے بچے جو ہے جب وہ اسکول جاتے ہیں, جب وہ مدرسے جاتے ہیں, تو بدقسمتی سے ہم ان بچوں کے حقوق کا کبھی خیال نہیں رکھتے. ہم ہر دفعہ تو کہتے ہیں کہ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہوتے ہیں, ہر عمر کے افراد کے حقوق ہوتے ہیں, لیکن عملاً جب یہ ہمارے بچے اسکول اور مدرسے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے حقوق بھول جاتے ہیں. پاکستان کے قانون کے مطابق کارپورل پنشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے, لیکن بدقسمتی سے آج کارپورل پنشمنٹ کی یہ جو سزائیں ہے یہ اگر اسکولوں میں کم ہو گئی ہے تو آج بھی ہمارے بہت سارے مدارس میں آج بھی جاری ہے. بچوں کو اس قدر جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ بدقسمتی سے ان مدارس سے یا ان اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں, اور بچے جو ہے اپنا سبق, چاہے وہ دینی سبق ہو یا دنیاوی سبق ہو, ان کو چھوڑ کر یا تو ورکشاپس میں کام شروع کرتے ہیں یا اپنے گھروں سے بھاگ کر دیگر شہروں میں پناہ حاصل کرتے ہیں. اہم بات یہ ناظرین کہ قانون سازی تو ہوتی ہے, حکومتوں کا کام جو ہے وہ صرف قانون سازی کرنا نہیں ہوتا. حکومت کے پاس لیجسلیٹو باڈی کے علاوہ ایک اہم ادارہ جو ہے اس کا نام ایگزیکٹو ہے. قوانین کو لاگو کرنا ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اگر ہم نے آج اس استاد محترم کو مثال نہیں بنایا, ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی تو کل خدا نخواستہ یہ جو کارپورل پنشمنٹ ہے, یہ جو بچوں کو ڈرانا دھمکانا ہے, یہ جو شدید تشدد کا ہونا ہے, یہ کل بھی ختم نہیں ہوگا, اور خدا نخواستہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے بچے جو ہے ہم کبھی بھی اسکول اور کالجز میں اس لیے نہیں بیچتے کہ کوئی شخص جو ہے, چاہے ان کا استاد کیوں نہ ہو, چاہے ان کا معلم کیوں نہ ہو, کہ ان پر اس طرح بروٹل جو ہے وہ تشدد کرے. یہ ہمارے بچے جو ہے یقیناً ہم ان کو پڑھائی کے لیے بیچتے ہیں, ہم ان کو اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ کل انسانیت کی خدمت کرے, وہ اخلاقیات سیکھے, وہ رحم دلی سیکھے, وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا سیکھے. لیکن بدقسمتی سے جب صورتحال یہاں تک آ جاتی ہے کہ بچوں پر اتنا زیادہ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, تو یقیناً کل یہی بچے جب تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لاشعور میں, ان کے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوں گے. اور آج اگر کسی کے استاد نے کسی پر اتنا زیادہ تشدد کیا ہے تو خدا نخواستہ کل یہی بچے جب معلم ہوں گے تو اپنے لاشعور میں یہ تمام باتیں رکھتے ہوئے وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور کل اپنے دیگر ان کے جو شاگرد ہوں گے, چاہے وہ مدرسے میں ہوں گے, چاہے وہ اسکول میں ہوں گے, چاہے وہ کالج میں ہوں گے, وہ ان کا بدلہ لینے کے بھرپور کوشش کریں گے. تو یقیناً حکومت کو آنا چاہیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بھرپور کیس بنائے, اور جو بھی یہ کام کرتا ہے, چاہے وہ اسکول کا استاد ہو, کوئی مدرسے کا استاد ہو, تو کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دینا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے.